Matik to. Dapa. 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 Okay. Anong tawag dito? Okay. Ganun pa rin yung shot niya. Pumapalo. Pumapalo. Ikot. Hindi. Panghawakan mo dito kamay niya. Ito. Ito agad doon. Yan. Habang dito siya. Para ma-turn siya. Yan. Balik doon. Yo. Skip ka. Skip. Yan. Yan. Ito. Follow niya. 1, 2, 3, 4. Hanggang sa maabot kayo ito. Stop. Yan. Ikutin mo siya. Kasi itapon mo sa kumagat pari. There you go. Ikot. Ikot. Ipa. Yan. Disarm. Tawan. Disarm mo tayo. Hindi galit. There you go. Ikot. Disarm. Yan. Mali. Ayaw mo. Dapat makaganyan. Yan, ganyan. Okay, ulit. Hop naman. Sala. Ikot. Yan. Ito, mali ito. One, 2, 3, 4, 5. Stop, no? Stop. Start. Kamay dito. Lubuin yung kamay. 1, go. Chest hold, no? Yan. Okay? Actual fight, 50% take down. Okay, ito. Yan. Pa. Okay, dito. Okay, dito. Counter, no? Go. Strike. Okay, go. Subok. Huwag bubuin ang kamay. Good. Yan, huwag bubuin ha. Bubuin, disarm. Yan, balik mo doon. Ulat. Yan. Yun. Dito. Yan. Okay. Yan. Down. Okay. Ulit. Go, ulit. Go. Good. Cut. Balik. Yan. Isa pa. Final. Ulit. Go. Balik. Yan. Okay. Reverse.